Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 30 mai 2025. Voilà les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La réparation de Joseph Kabila dans le public à Goma. Depuis son arrivée, je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, tutaongelea kuonekana kwa Kabila katika ya umati mjini Goma. Kama kawaida naitwa kwa jina ya Christian. Donc, msisahau kulike, kusubscribe, kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Quel que soit subscribe na kuna sharing donc na partage iko naendelea bien, mais hatutakuwa na remercier na kumirapele kubale benye haba ya jiabone ba tenir compte vraiment ya kujiabone. Donc iko sema juu ya réapparition ya Joseph Kabila Kabange mu public Goma. Watu wako na discuter president haiko Goma, walisema bongo, walimsemea nini donc watu yote piko benye bale bapende kukuruare bako bada ya kuruare. Tandis que ukisikia vitu tunakia ongea hapa hivi. Donc tunaweza kuwa tuko na tetezi. Après kuwa na tetezi, peut-être gisi tukia biongea ule mtu mwalifanza alikonsenea kupenda bionekane vile, mais juste inakuwa kanjo realite hiyo. Sasa afya ya kwanza commenter, spendi kwanza tuende mbali. Tusikie kwanza tufate kwanza hii video kama iko bali sema ku France 24. Donc nanjo na shit tunaevolue pale pale. Tolandana. La première fois que Joseph Kabila est photographié depuis son arrivée à Goma. Alors les photos ont été publiées sur les réseaux sociaux par le porte-parole de l'AFC M23, un groupe armé actif dans la province du Nord Kivu. Sur ces photos, on y voit l'ancien président échanger avec des représentants des confessions religieuses. Lors de sa prise de parole, Joseph Kabila avait affirmé que la RDC est, je cite, au bord de l'implosion et vouloir contribuer à trouver une solution. L'arrivée de Joseph Kabila à Goma pour les autorités congolaises, eh bien c'est la preuve que l'ancien président est de connivence avec l'AFC M23. Les autorités l'accusent de complicités et de trahison. Le Sénat a d'ailleurs levé les immunités parlementaires de Joseph Kabila, ouvrant la voie des poursuites judiciaires. Nous sommes dans un contexte démocratique où lui et son parti avaient fait le choix de ne pas participer aux élections. Lorsque vous venez de dire que vous allez mettre fin à la tyrannie, vous y mettrez fin de quelle manière? Lorsque j'ai dit que c'est l'homme du passé, c'est justement ces passés-là dont les Congolais n'ont plus besoin. Les passés de la guerre, les passés de la compromission de nos minerais, notamment avec le Rwanda, les passés de la corruption, les passés de la concussion. Nous avons déjà largement dit non à cela. De son côté, une partie de la société civile accuse Joseph Kabila de vouloir, je cite, travestir l'histoire et de passer sous silence la répression des libertés sous sa présidence. L'organisation La Voix des Sans-Voix rappelle notamment l'assassinat de leur fondateur Floribert Chebeya et de son collaborateur. Donc, Joe naba pasteur kama ba leader religieux abo balinda muona. Sasa hapa nianze komantia cha kwa niseme hivi, piko filosofi mwandishi umoja wa habari walikuwa wanamuitaka George alisemaga hivi, aseme mtu mwenye hapendeki kukumbuka vishapita anakuwa kondane ya kubi revivre tena, ya kubiona tena. If you can't remember the past, you are condemned to repeat it again. Donc ndio hiyo habari ya Kabila. Na piko mwingine mwenye bali negosiaka nani ordre mondial, nouvelle ordre mondial mu 1945 alikuwa naitwa Winston Churchill, alikuwa premier ministre wa Angleterre. Alisema na hivi, donc bien uko naona kwa kurudia nyuma na ndio yenye unaonaga kwa kwenda mbele. Donc vile vyote vitushakaona, vitushakasikia, hata daktari Mukwege alisema naye kama no bie Kabila kwa nataka fanza bie Joseph kwa nafanza apia haiko sema nyumba mpya, sio ndio mpya, ni vitu vitushakaona na vitu tunaendelea kuona naona. Mais qui ni surprendre na qui siku vraiment nisema kama nous sommes un pays de bon, sio kama tuko na validere sio yaye, malheureusement ba Congolais bashaka yuko kama tunakuwa kaba idio, surtout tuko na baswandiza banataka ba leader religieux, batu bene ba leader ba viongozi vya makanisa vya madini. Ebo kwetu ebo wanakamata sasa vile mtu kimwita sema no ni kiongozi wa dini, kwetu tunakamata sasa ni civilisation, sasa vile ni style, sasa vile ni modernisation, sasa vile ni maendeleo. Tandis que nilisema jana kama
Donc baku shetani iko na roho mzuri kushinda ba leader congolais bote, bakuwe ba leader religieux, bakuwe ba leader politique. Donc mdomene yote unaweza penda uwazi. Usikie naambia pasi niko na generaliser par rapport à la représentativité ya population yetu tuko naona ya pays plutôt, c'est le population yetu tunaona. Aba ba pasteur ngose balienda muona Joseph Kabila ngunia alimetreza ka situation pendant 18 ans, pays ilikuwa divisé. Kila siku nabambiaga na katalaka pays haikuwa divisé. Balikia na ile politiki yabo banafunga huku wanakisema sema pays haikuwa divisé. Haikuwa sema no alikiaka quelque part, alikuwaka quelque part, alivivre quelque part pendant des années, akakiasi kyangu aseme no Congo a ce pays ko divisé, akakia piganisha akaanza pigana yakaitia fasi moja. Ebo ndio balikia igabula, na kuigabula ilikuwa rhetorique, ilikuwa ya imposition. Achiba Kongola tukapatia manda na tuana vizuri kitusaidia, akakia banajileta hapo peke. Donc hapa biko naenda mpraise. C'est pourquoi mnaona ile inchi kama ile inchi inafika mwa ile hali. Ni juu ya hapa watu hapa biko naona hapa. Ndio maana wanatuma Kongo iko mwa ile hali. Kukuwa na watu wenye siyui. Donc mtu uko anachikaza tu kwa duru tu. Mtu uko anachikaza kwa duru. Na yeye shefu hapa alikiaga kwanza kujeri pays bila kusoma. Usikie, alikia kwanza kajeri pays bila kusoma. Akoprendre kama tuko baduru, akajifanya anarudia kwa masomo. So hivi anarudia kwa masomo, njoo anarudia tena naye kama no. Bale bwana hivyo na kwani duru tu. Acha nini nikienda kwenda nikirudia narudia ndakutana niko pale ngana nichungia tu nchi. Njoo jaba watu hapa. Uangalie gisi biko naenda jiplie, uangalie gisi biko na kuna jikomporte. Okay, basha bambia kama huu bwana huyu president anabambia kama huu bwana huyu ndio mwenye AFC na M23 ndio mwenye rebellion. Mais tellement que tuko ba brutina ni ba corrompi sana na watu wanafanya bakubwa siyui. Kama masomo alisomea wapi? Buduru haiko na baisha. Ngana nenda mwambia ngwaseme no ndio atakia maliza problem. Wakati baambia kama no bwana ndio malcree. Na pale comment valider ba religion, imaginez gisu sikia ile video banasema Amnesty International inakwambia kama no bale ba AFC bale ba M23 sio ndio niko na komate. Nasema kama biko wanaua watu, biko na torturer, biko na kidnapper na biko na faire disparaître ba peuple. Amnesty International ni organisation internationale ya bazungu sio ba noir. Anakuambia vile. Lakini kisha wewe wandizangu pasteur, wewe wandiza sango se wewe ndio pasteur, mbandugu yako biko na baungu ndio leader religieux, unaenda ona mtu mwenye iko na pana miliari ya franga Selo Felix, ndio anasema kama ndio mwenye, anakuambia kama Joseph Kabila ndio mwenye M23 na ndio mwenye AFC. Wewe unajipermettre hata nguko pasteur, nguo unaenda muona ngo aseme akimaliza problem, mtu mwiko na kuuya watu. Aseme akimaliza problem. Ata binyomuko vraiment. Ata ndio mduru mara. Na wewe unamwambia kama Joseph Kabila kama alikiana signé contrat mbinguni. Kama ndio mwanaweza jere Kongo tu wala ndio mwanaweza fa Kongo tu mzuri. Na wewe unamwambia vipi? Mwalimu akamwambia kama ndio bila Joseph Kabila Kongo haitakuwaka, bila Joseph Kabila maki hapataingiaga mkongo, bila Joseph Kabila pepo haitapitaka, bila Joseph Kabila Kongo haita exister. Alors si on faisait bien si lorsqu'il n'était pas là, comment le Congo était? Est-ce que le Congo n'existait pas? Parce que le Congo est quoi? Donc hapa unapenda comprendre kama donc bakia bambia kama no bila Joseph Kabila Kongo haita exister, maki Kongo ni Joseph Kabila. Ndio buduru hiyo niko nasema kila siku kama hakuna biko na babeba utabaona wote na mafrancais ajabu ni corruption ndiko na babeba wote biko ba corrompi na hakuna ba Kristo pour je peux déjà vous juger. Jo, ce n'est pas possible unaonaga mtoto wa ndugu yako anavimba machafu, tuambie kila siku ngosema mnaenda kwa makanisa wanaomba Mungu, lakini ukiangalia unakutanaga kwake anajiita yeye ni pastor, unakutanaga kwake nyumba tatu kutoka nyumba yake wenzake mwenzake familia watoto wanagonjwa kwa shoroko, lakini hana uwezo wa kuwasaidia. Lakini utaona kidogo na kidogo ngwaseme bari leader religieux. Pourquoi wanafanya vile vitu? Wanafanya vile vitu juu kama ndio piège, ndio kwa wanatubaniaka. Bana kama Kongolais mbele ya religion yeye balimgarantiraka. Donc iko na rendez-vous ya kwenda mbinguni. Mtu konakuwa na rendez-vous ya vitu vya huyo, yeko na rendez-vous kama no yataenda mbinguni na sasa atakuwa mbinguni. Sio atui kama alimwambia kama
piko mbinguni kama piko royaume kama tamraplasa kanani ya tuyu. Atu nakimbia kubadilisha jona kama ndiko anajua bania. Na hayachaka ile tabia yake. Ukimwangalia bien ile tabia yake ya kujifanza yake yeye le roi du Congo. Angaliki nayo, angana ile comportement, anabapanga kule mstari, sabi duru, so yeye sa yeye ndio roi sasa yeye kwenda msalimia. Et c'est pourquoi incha iko naenda fasi. Sio mtu kuna wavile kuna wanasema hapa watu ndio hapa. Ni wale watu ndio wanaturepresenter. Na kama ndio wanaturepresenter donc shibo tuko vile. Na c'est pourquoi bakwa kina adabu na sie, na c'est pourquoi banakiaka banakia uwa, banaenda itana, banakia uwa, banapie, banafavi, banafanza donc hakuna wa kusema. Parce que banayo kama no. Quand on est géré par les idiots, donc on est aussi des idiots. Ndio vile viko nafanza. Anayua bien, haiko nafanza ngosema yu. Objectif yake ya kukia ni nini? Objectif yake anakuambia ngosema alikia, ngosema hii, asema anaona Kongo iko bora ya kuexploser et que anakia maliza tirani na anakia maliza hii tirani. Kisha muulize nani mko anapenda sana kuexploser Kongo. Na ni haya anatoa naenda juweka mubarebeli beyes wanza kwa sema kwa anapiganishaka. Sipokuwa Petri Denis Mukwege anakuambia kama no alitokea Rwanda. Na kama alitokea Rwanda, so unachunga nini? Donc, voilà batu betuko nao. Ingilikuwa tuko na leta yesa yenye iko sincere. Batu biko normal. Batu banayo biko wanafanza. Normalement alikuwa ni mtu wa kubana, anamfunga. Malheureusement sana si na leta na mwiko na tujere, na mwiko kia tukoa, na mwenye kwa sema ngosea alikuwa na tujere. Donc, tout le monde, vote biko na philosophie moya, idéologie moya, hali ya kuangalia kwa vitu wote wanaangalia vitu presque sawa sawa. Donc, bote wanaangalia vitu presque sawa sawa bila difference. Ndio ile habari. Sa banasema ngoseme ndio iko nakia na nouvelle classe ya mpya. Nimesema nouvelle classe ya mpya juu itabatisha nini? Wale nouvelle classe na mwayu. Na mwayu Kabila anaweza kufanya. Na mwayu yenye classe ya mpya takreni anaweza kufanya. Juu si sio le même genre. So hiyo bangi maraba yenye wala tuseme basi shetani kwenda soma Biblia. Hiyo Biblia shetani alitoa wapi? Na alisoma kwa interea nani? Na hiyo bangi maraba kwa mzuri. Ilikuwa ni bangi gani? Waseme no iko na besoin yeye ni rassembler, atarassembler watu. Wote rassembler watu huko na uwa kwanza, huko na soutenir. Huko na soutenir bauaji. Bana baua pale watu kisha na kiare ya parete. Nabo watu nabo, unaona nabo watu. Mpaka nasema hapa watu gani wavizuiza kubadilika? Inalomba tubafini jua wabadilike. Inalomba tuseme yai. Hatuweza kuanza ongea tunaongea kila mtu anaongea lugha yake petete ndio tunaweza sikia. Swahili hayakuwa lugha ya ajabu. Lakini unamwona waseme nous sommes venus attaquer homme de Dieu. OK, beaucoup homme de Dieu, sachit ko homme de qui? Si vous trouvez homme de Dieu, beaucoup homme de Dieu, sachit ko homme de qui? Voilà pays ya ba mort vivant. Voilà pays ya ba innocent. Na c'est pourquoi mnaona biko na tugérer vile. C'est pourquoi mnaona biko na traiter vile. Et c'est pourquoi mnaona qu'on a fait vile. Ukimwangalia vile kisiko. Onjire ko sabila na vala mantibale na yeye ajiamini. Basi mbunduki, unawaza vile mbunduki. Sasa ndio wanaitengeneza kasa vile ba metre ba hiyo. Sasa ni yao. Na yeye ajiamini naye. Unaona mtu anavimba, ukiangalia kisa anavimba na swadiza. Huyo pastor kisa anavimba, onjire iko sawa naye. Wapi iko siko naogopa. Na vimba iko sana vala mantibale. Donc Congo ni pays yenye siwe avec y habitude na y comportement je ne vois pas où va ce pays. En tout cas sioni tabaki ya hivi na peut-être dans le cas contraire bashanza et d'ailleurs bashanza kwanza tugere kwanza déjà juu ya comportement ya hivi. Mais nous aussi on n'allait pas vous laisser. Kila siku tutakuwa na kiabambia hapa, tutakuwa na bakumbusha chaque jour. Donc voilà, ilikuwa nayo tutaevolue tena pakia bya mpya. On se reverra. Bye bye.